नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ एप्रिल 15 तारिख बुधवार आसतु केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा सेतिपई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं जदि चैनल रे नुआ आछंती ताहाले सब्सक्राइब करी बेल आइकन टी को दबाई दियंतु जा फल रे नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आजिर प्रथम खबर सतर्क रुहंतु ओडिशा समेत विभिन्न राज्य रे माड़ी आसुची प्रबल ग्रीष्म प्रवाह उत्तर पूर्व रे वर्षा संभावना सारा देश रे एबे खरा ओ गुळुगुळी असह्य हेबारे लागिची। भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी रो सद्यतम सूचना अनुसार ओडिशा समेत पूर्व केन्द्र एवं दक्षिण भारतर अनेक राज्य आगामी किछि दिन पर्यंत प्रबल ग्रीष्म प्रवाह जारी रहिबो। अन्यपटे उत्तर पूर्व भारत में झड़ वर्षा सह वज्रपात हेबार संभावना रही। पाणीपाग विभाग ओडिशा पई आगामी किछि दिन पई सतर्क सूचना जारी करिछि। राज्यर अनेक जिल्ला रे तापमात्रा 42 डिग्री रु 45 डिग्री सेल्सियस मध्य रे रहिबा नै आशंका करा जाउछि। किछि स्थान रे सीवियस हिट वेव बा अति प्रबल ग्रीष्म प्रवाह हेबार संभावना थिबारु पाणीपाग केन्द्र पक्षरु ऑरेंज अलर्ट जारी करा जाइछि। केवल दिन नुहे बरं रातिर तापमात्रा मध्य स्वाभाविक ठारू अधिक रहिबा जोगु लोके अस्तव्यस्त होई पड़िबे। ओडिशा व्यतीत पश्चिमबंग झारखंड बिहार तेलंगाना आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश किछि अंश रे ग्रीष्म प्रवाह अनुभूत हेबो। दिल्ली एनसीआर अंचल रे मध्य तापमात्रा 40 डिग्री अतिक्रम करिबा नै पूर्वानुमान करा जाइछि। जेउंटी देशर अधिकांश भाग खरारे सिजुछि सेटेरे अरुणाचल प्रदेश आसाम मेघालय एवं नागालैंड परि उत्तर पूर्व राज्य गुड़िकरे हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा सह घड़घड़ी बिजुली होई पारे बोली आंचलिक पाणीपाग विभाग केन्द्र आकलन करिछि। परवर्ती खबर सम्राट चौधरी बिहार रो नुआ मुख्यमंत्री हेबे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पदरु इस्तीफा दैछन्ति। तांको स्थान रे सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दलर नेता निर्वाचित करा जायछि। से बिहार रो नुआ मुख्यमंत्री हेबे। सम्राट चौधरी बिहार राजनीति रे एक प्रमुख बीजेपी नेता। से 1990 दशक रे आरजेडी रु निजर राजनैतिक यात्रा आरंभ करथिले। परे जेडीयू ओ तापरे बीजेपी रे जोग दैथिले। बीजेपी रे तांकर राजनैतिक जीवन बेस आगकू बढ़िछि। सम्राट चौधरी को राजनीति तांको पिता शकुनी चौधरी ठारू उत्तराधिकारी रूपे मिलिथिला। शकुनी चौधरी बिहार राजनीतिर जणे बड़ नेता थिले। सम्राट चौधरी पितांको राजनैतिक शक्तिर सहायता राजनीतिर मंच को ओह्लाइथिले। से आरजेडी रा छाड़ी जेडीयू रे जोग दैथिले। जेडीयू छाड़ी 2018 मसिया रे बीजेपी रे शामिल हैथिले। परवर्ती खबर निर्वाचन पर एबे महंगा हबो पेट्रोल दर चमकाइला रिपोर्ट। अमेरिका एवं ईरान मध्य रे चलितिबा विवाद भारतीय तैल कंपनी गुड़िकु प्रभावित करिबा आरंभ करिछि। सरकारी तैल कंपनी गुड़िक पई पेट्रोल एवं डीजल रो विक्रय क्रमशः क्षतिकारक प्रस्ताव हेबारे लागिछि। वर्तमान रो बाजार परिस्थिति रे एही कंपनी गुड़िक पेट्रोल उपरे प्राय 18 एवं डीजल उपरे प्राय 35 क्षति सहुछन्ति। इनपुट खर्च वृद्धि सते खुचरा मूल्य अपरिवर्तित रहिछि। फलस्वरूप कंपनी गुड़िकर क्षति वृद्धि पाइबारे लागिछि, जहा इंधनर मूल्य रे आसन्न वृद्धिर संभावना को वृद्धि करुछि। बजार आधारित मूल्य निर्धारण पद्धति अनुसार पेट्रोल एवं डीजल मूल्य निर्णय करा जाए। तथापि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एप्रिल 2022 परठारु सेमानकर मूल्य संशोधन करिनाहांति बोली विशेष सूत्ररु खबर मिलिछि। परवर्ती खबर सुभद्रा हिताधिकारी पई खुशी खबर। आहरी 5 दिन बढ़ी पारे सुभद्रा पंजीकरण अवधि। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सुभद्रा पंजीकरण अवधि वृद्धि नहीं संकेत देइछन्ति। उपमुख्यमंत्री कहिछन्ति जे अप्रैल 1 रु 30 नुआ हिताधिकारी माने नुआ करी एप्लिकेशन देबे। आवेदनकारी संख्या बहुत कम अछि किंतु समय पर्याप्त अछि। जे माननकु नुआ करी 21 वर्ष होछि से माने आवेदन करिवे। टेक्निकल असुविधा जदि केउंटी होछि ताहेले आमे आउ 5 दिन समय अवधि बढ़ाइबो बोली कहिछन्ति उपमुख्यमंत्री। एप्रिल 1 2026 सुधा 21 वर्ष रु 60 वर्षीय महिला युवती माने सुभद्रा रे पंजीकरण पई आवेदन करि परिबे। किंतु जेउ महिला पूर्वरु सुभद्रा योजना पई आवेदन करि नांती केवल से माने ही एही अवधि मध्ये रे नूतन भावे आवेदन करि परिबे। पूर्वरु आवेदन करितिबा महिलांक आवेदन ग्रहण करा जिवो नाही बोली कहा जायछि। तन आवेदन गुडीको साधारण सेवा केंद्र बा म सेवा केंद्र माध्यम रे सुभद्रा पोर्टल जरिया रे पंजीकृत करा जिवो। समस्त अंगनवाड़ी केंद्र एवं सीडीपीओ कार्यालय रे संपूर्ण निःशुल्क भावे आवेदन पई फॉर्म दिया जिवो बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर हरमुज रे नाकाबंदी कला अमेरिका सैन्य। ईरान रो समस्त बंदर ओ तटवर्ती क्षेत्र रे नाकाबंदी लागू करिछि अमेरिका सैन्य। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को निर्देश क्रमे अमेरिका सेना एही पदक्षेप नेइछि। अमेरिका रो सेंट्रल कमांड स्पष्ट करिसंति जे नाकाबंदी ईरान बंदर गुडीकरू आसुतिबा सबु देशर जहाज उपरे समान भावे लागू हबो। हेले अण ईरान बंदररू आसुतिबा जहाज गुडीकू हरमुज रे यात्रा करबाकू अनुमति दिया जिवो। अमेरिका ओ ईरान मध्ये रे शांति आलोचना विफल हेबा परे एही नाकाबंदी आरंभ होइछि। शनिवार रविवार पाकिस्तान रे होइतिबा शांति आलोचना विफल होइतिला। एहा परे ट्रम्प प्रशासन ईरान उपरे चाप पकाइबा पई एही कठोर पदक्षेप उठाइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर कंगोरे हीरो बनिले भारतीय सैनिक। किछि मिनिट मध्ये उद्धार कले अनेक जीवन। जातिसंघर एक मिशन रे नियोजित भारतीय सेना कर्मचारी माने पुणी थरे सेमानकर प्रस्तुति एवं मानविकता प्रदर्शन करिसंति। जातिसंघ शांति मिशन अधीन रे नियोजित भारतीय रैपिड डिप्लॉयमेंट बाटालियन गोमा शहर रे लागितिबा एक बड़ अग्निकांड को आयत्त करिबा पई तुरंत पदक्षेप नै अनेक जीवन बचाइछन्ति। एही घटना
ଗମାର ବୁଜୋବି ଘଟରେ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଏକ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଁ 3ଟି ପଡୋଶୀ ଘରକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ଅଶାନ୍ତି ହୋଇ ପଡିଥିଲା। ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ BFICHU ଶିବିରରେ ନିୟୋଜିତ ଭାରତୀୟ ସୈନିକମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। କ୍ୱିକ୍ ରିଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ତୁରନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି 10ରୁ 12 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାରାଦୀପରେ ଲାଗିଲା ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜୟା। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇରାନରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବୋଝେଇ କରି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଲାଗିଲା ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜାହାଜ ଜୟା। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆମେରିକାର ଅସ୍ଥାୟୀ କଟକଣା ଛାଡ଼ ପରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛି 2ଟି ଇରାନୀ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜାହାଜ ଫେଲିସିଟି ଓ ଜୟା। ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜାହାଜ ଜୟା ଇରାନରୁ ତେଲ ବୋଝେଇ କରି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଲାଗିଛି। ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜାହାଜ ଗୁଜରାଟର ଶିକା ବନ୍ଦରରେ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆମେରିକାର କଟକଣା ଛାଡ଼ ସମୟରେ ଇରାନ ଜଳପଥରୁ ଆସିଥିବା ଜୟା ତୈଳ ଜାହାଜ ପାରାଦୀପରେ ପହଞ୍ଚିଛି। IOCL ପାରାଦୀପ ୟୁନିଟର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନକୁ ତେଲ ଆଣିଥିବା ଏହି ଜାହାଜରେ ଇରାନରୁ 2 ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆସିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶର ପ୍ରଥମ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ କରିଡର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମାତ୍ର 2.5 ଘଣ୍ଟାରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଡେରାଡୁନ। ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଭାରତ ଏକ ନୂଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଦିଲ୍ଲୀ ଡେରାଡୁନ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ। ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାର 12 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଏଲିଭେଟର ସେକ୍ସନ, ଯାହା ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ କରିଡର। 212 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଏହି ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଡେରାଡୁନ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ସମୟ 6 ଘଣ୍ଟାରୁ କମି ମାତ୍ର 2.5 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଯିବ। ପ୍ରାୟ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟରେ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏହାର 64% ଅଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ 135 କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାକି ଅଂଶ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ରହିଛି ବୋଲି ଏହାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସାଂସଦଙ୍କ ଚିଠି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ରଖିଲେ 4ଟି ବଡ଼ ଦାବି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ସେବାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ନୂତନ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିବା ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ସହ ନବୀକରଣ କରିବାକୁ ସେ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ରେଳପଥଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ ମରାମତି ଓ ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛତିଶଗଡ଼ର ବେଦାନ୍ତ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, 9 ମୃତ୍ୟୁ 15 ଆହତ। ଛତିଶଗଡ଼ର ଶକ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ସିଙ୍ଗିତରାଇରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଠାରେ ଥିବା ବେଦାନ୍ତ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବଏଲର ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ 9 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ରାୟଗଡ଼ର ଜିନ୍ଦଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ ହସ୍ପିଟାଲରେ 21 ଜଣଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ରାୟଗଡ଼ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 9କୁ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ଖବରଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।